Sini narwai rok Sati ketar mesri thangna bagai phangi tong ayang sati phasing si phunuk di ayang sati ready khaijak bon bati loge tongo sini Maharaj tapi loge tongo CM tai sini narwai tongo sini Baisung Butia Barat Hakotoni football kereng Nebake kesam kapten Indian team ni Baisung Butia Bopai Sopajak Belakana sini naik kepala tahan Phong Minh Dương rồi nó tay cảnh sát tổng thanh nó rồi sắp đi
Halo, cek. Hai koi jawo Maharashni Gypsy gari no kungkrei salongnai nini gari no bisinga telang di henai kesar jago dakti bisinga telang nani ground no telangai Maharashtra no gari kare ayang berai nani bagai bising tu bo leng jagai tongo aboni bagai dakti nini Gypsy gari telangai bisinga hamnani bagai koi jawo hambai.
नाम से नहीं हम भाई Ang saling sa tanay. Tungkol tungkol ang video kaya na kayo. Oh, yang kayak baru bangun kalian baru bangsa nggak partai Tahu aja. Mana? Mana एकदम पूरा कोरल आ जा Khôi dầu Hà Nội
Orang có được cái tuần là ơi Vikram ô heaven san nó giang thành lắm heaven san and on stage layak lu किसानहरु को सेटिङ साथै yang gue saya malu sini kalau cengir kan gue zoom by Gumodi zone sama saya देखो gue zoom by Gumodi zone Sini খেলা যে মাঠ বিষ্ণু দংনাই sini খেলা চলি দংরা লরকনি যতন রিকোয়েস্ট খাইজাব yang মাঠ ni খাতা ফিনে বাই sini খেলা থেকে রাখা 50 টা থারবন ওয়েব জোন বাই গোমতি জোন গোজাক জার্সি জোনার ওয়েব জোন তাই গ্রিন জার্সি জোনার গোমতি জোন West Zona, Gumoti Zona, Tunaronga, Buti Jomatia, Vice Captain, Vijay Kolar, Omik Jomatia, Sandra Jomatia, Amol Jomatia, Amusha Molson, Ishal Degoma, Usko Sadan Jomatia Captain, Khani Jomatia, Samia Rakesh Jomatia.
जों नगै मानखा जतन सरासरि खालाय दक्षिण साइड थांनाय रंखा वेस्ट जोननि गोजान चुमनाय रं ताई उत्तर साइड थांनाय रंखा गुमति टीम दिनै फाइनल मैच ओ मैच न सिनि नावाय नगरायनि मानजा फाइगासिनि इंडियन टीम नि फॉर्मर कैप्टन मिस्टर भाईचुंग भूटिया मानगना वो फाइमानजा फाइगासिनि जतन रुखा ए मात्र खेला से जाफा मानखा 13 नंबर जर्सी सुनाय नाइथक बाय बल कुजो पिछर हका हायना हाय वेलुन यागो बल लाइखा नाय नायगना सेंटर बार खायगा नाइथक पासिंग खायदो हायना हाय गुमति यागो बल लाइखा बल कुजो खाय रि हका नायगना आई कॉर्नर साइड साल का उबाई तलाने को कॉर्नर साइड नाइथक तो पासिंग गुड पासिंग का नाय नायगना या ऑफसाइड का सुशील लाइन्समैन वो ऑफसाइड सिग्नल था रेफरी का में है ना है सुनलुबी मानखा साइरे दिके दर्शक गुरु जिन फुटबल हामजाक मेर जतना मातनि बुबाई से मकल काले को कुजुक खाई रि हर बमुई उत्तर बुबाई के बुकराय बिबो खदल आय हाय गोलकीपर बल रंखा गुमुति टीमनि आय हाय बल कुजुक खाई रि हरका नायगरा या तामंखा सिग्नल खाउ तांखा बुजुनि प्लेयर फाउल थाइका सुनुबि मानखा गोजा सुनार को वे जोननि प्लेयर सो ताई ग्रीन सुनार उनखाय गुमुति जोननि बल मानखा नाइथक बाय हेड खेली होगा है ना है बिको होगा खाई जा लांखा 11 नंबर जर्सी लांखा बिया बिको खदल यागा है ना है गुमुति यागा बल खाई है ना गना लांखा वेस्ट जोननि बल पासिंग खायगा नाइथक बाय out green light jersey belongs to Gomati zone and red jersey belongs to West zone under 19 organized by KPLC Tripura Tribal Areas Autonomous District Council and this Gomolong is the headquarters of TPLC. Thank you. सुनलुबि मानथिका आयना हाय गुमुति यागो बल तमो बल ताव को आयना हाय बल তিনি দর্শক বল বই হাই হাই চ্যাম্পিয়ন বিভাগে সাদা তাতে লড়াই আনগনা ভাইচুং ভুটিয়া ও ভিআইপি বক্স আসলে খেলানাই তো বিন লগি তো সিএম অনারেবল ডেপুটি সিএম অনারেবল পিএম অল এমপিস ताइसि महाराजा बबे बाक्सा तमय दङ नाइथक तोप्लाय लेकिन नाइथक तोप्लायनि फाइनल मैच सुनलुबि दङ लेकिन कुजुका बल लियो हका नाइगना तामखा हायना हाय गुमुति यागो बल 8 नंबर जर्सी बल किक रि हरका बल बय आइगो कॉर्नर दङ गुमुति टीम यागो ताबो पिया बल से लांथाका आउट थाका ताबो बल थ्रु फाइनल गुमुति नाइथक पे थ्रु खायगा हायना हाय बल प्लांनानै चेष्टा खायगा पिया आउट लाइन्समैन आउट सिग्नल लेखा दुनु दलनो खुब नाइथक प्लाय बल थांलाय दङ केनेकि कमिया सोंनोबो दङ सिनारो मीडिया पार्सनबो गोबां मा दङ बरबो अबनो पिसाव दङ रेकर्डिं खायनाय आयना हाय बल थांगा कॉर्नर पे आउट थांगा
Gumoti Chukai, Naito Chukaya, I Gumoti Nago Ball Soya, Ball Passing Kairaka, I got Ball Riga, I have Auling of Ball Yago. Sabai Tomo, Kaisal Takisha, Lora Joli Tomo, you know, final nation. Hajimun Saza, they find it prize money. Tai Jelana Sapna Boro, Delata. Aulagi, Lora Tomo, like enough. Hai Bormanka. Gumati Bormanka, outside Rio Horta. Kainai West Zone ni पास नंबर जांची सुनाई चुप है नहीं रविंद्र दबोन पास नंबर जांची सुनाई बॉल चुप है खान क्या बॉल आउट था दर्शक चारिदिके उपलुम फुटबल हामजाक नायथ'बाय आसुरबाय जानि जायगायाव नायलाय दङ Hanya tahu segera satu gol menang, tahu segera 0-0 dia gol ini apa? Gerombol penolakan. Hanya Gumati gol pelanggan tolong, naikkan datang kai, hanya hai pelanggan. Agar nama Jarsi Sunai, kok naik kok terpasing kai kan? Ini mau ketemu pas. Thangka tahu kaya hai bol bunai wajuni bol buirka out thangka out ya foul kaya wajuni Gumati zone player wajuni player tahu bol buinai corner side penalty box ganawo jotono besarnya players rock gunopok players naruh besar itu mo foul mangka foul bunai west zone besar zone rongko west zone di team green zone rongko Gumati zone di team ball hui roh kanai roh penalty box of dia है दुनिया बोला है कांटी भी होगा है रोहन भी का पैनल है दुनिया का गोल करना है ना हो गोल करना शुरू ना हो तब को या कांटी भी होगा ये भारत में जार्सी सुनाई रोहित कांटी भी होगा को गोल करना की संभावना को मानी वेस्ट जोन अब भी तो वैसे चांस मानवाली बोरो या गोल रिमालिया Hai bol tongko wezun diagono mangka wezun kusupe roka panel di bawah sana naik na tama yang player kasih itu mo 7 nomor jersey dia out thangka bol langkah sundur dia hai bipok dol sei Gumati di team player 3 nomor jersey sokaro thangka bol bolno kanti bol annono senai mani kono tabuk sorasori mato kaul kaitinkan kaul mangka Gumati zone kaul kaikat 13 nomor jersey sunai চারিদিকে বড় গ্রুপ সাল কাবাই সাল সিবাই সাল গ্রাবাই দেখা গুবাই ন তাই আং সাল থাং গুবাই ভিআইপি বক্স রং ইয়ানো ভিআইপি ব্যাক বক্স অ বক্স আসু বিসিনি ভিআইপি রং যত্ন বল নাই না থাং বল যা বল কবা নাই বল তাই বল কা দিল হতা বল না কমানি কিছু তো আং সাংখাই ন হইতো 10 নম্বর জার্সি ওয়েস্ট জুনি বগল কি dia kadri kita goalkeeper belakang naik itu goalkeeper belakang tahan ke abang bahasa hai naik hacker hoga dia goalkeeper abang ball rong aku yang Gumati song aku itu mau yang bongi yang di pokok dulu baru mana ball satu lagi di mana semnuga
hai ball thangbi ka kusukai ball roha ka penalty ball ball tongko to gumudi dia ko jersey 7 number jersey sunai biri akono tongko ke ke ko passing khai ja 8 number langka ayang corner roha ka salka bubai dia kul sam bai malian hai ball roha ka kusukai out Wezun song out mangka kita nani senubi mangka dono pokhono khub naithotok lai khela thanglai dong sini khela naikon na tang haina goalkeeper ball romi tika bijoy koloi lekin naithotok goalkeeper bumudi tini lekin kaham goalkeeper hai ball toko yang Wezun yang andro toko ball passing khai reka kia omdi 13 number thangnai 3 number thangnai thangbi ka hai ball man thika 13 number jersey sunai kia 7 number out khai ka biru dekho mano Wezun ni player isa du manjaga kia foul mangka Wezun to kau foul munai lekin naik to right yang mana no 45,000 বড় দর্শক ও মুসলিম Senugui Tommy Mangka Mongol Singh Dagoma 6 number jersey sunai Bogunai Tago Wezun ball nani Shomu Atumo Ruel Dagoma 10 number jersey sunai Wezun bini bokor sakat bokor na khaino ball koi Tommy Mangkumo babu miss khai hai ball joka center phai the ball nai to play 5 number foul biru nai to na ball ya out nani somona out to lekana nai to play ball play dongo ordinary final tournament final match paikha Alam kami semua Wezun by Gumati Jun final kakas di final match sem soros naik deh. Hai ball ka West Jawa hai 9 number jersey sunai ball passing dari rohaga dia ball out thaka. Di klub Jawa 9 number jersey West ni ball hai out through hai Gumati team through hai ball tong tago kia hai out tongna bisi out Senugui Mangka betul so hai kumudi team hai 7 number jersey ball pelanggan namanya kia out thaka hai out Mangka Wezun chuk khaian samdak chuk naikon to kia naik ball kia hai out West Zone sang ka chuk khaian ni out hai kana to box isma kia tago to ball ya hai ya ko ball pheka ball to tago dia referee khub samau to foul mana referee tangkap foul Mangka jangan kau tahu jersey 8 number jersey hai Gumati Jun ball kudu haga sarai ho kusuga kitu boro krika hai Gumati ne ball kusuga ka pene box bisma hai stop karo sanai hai thok lai ball passing khai dilo haga maka 13 number Wezun ne pia pinu boro leke se bipo ko dol thangi no 11 number jersey tunai
bol tahu tongkol out dengan bol 7 nomor tengah biru depan ini bol tengah dia tahu hai out kai dekat dalam daksir sunai gumon di tim ni sandra cuma dia hoito bol ka diri dia kai tamu musim saya bol man phika kalau daksir sunai ni pasi kai dalam 7 nomor bol man সম্ভাবনা hai bol kiper orang kita 7 nomor daksir sunai mangka gumon ini bol Lai gumon yang kesulitan ayam oke berai di nomor daksir sunai bono passing kai hokan out gumoti hai chance man phika gumoti thok khaiga yang borok gerai tahu ke naik kena ke bukti borok sandara kan yang tai man ke berai bolong nang semua bisi ya naik kena chance to mani kok semua dong dia sudah tanglia bol goalkeeper Rodrika penalti box di semua tu bol rohka matra kaisa chance mane gumoti ya gol rimalia hai bol tomo bol pasi ka rohka 9 nomor jersey kenaino rohor pika hai tu bisa salka bubai kon aro tabu bau usul yang bol ko kana yana tamu bol tabu kan hang dia naik bol gol di timba dok naik to kai enjoy kaiga ini gol kemanino 43 minutes niya gulo wezun gumoti sunno gol kita rubel debo mo gol naik Fatima Zakir lagi sanda naik to kai gol kita matra kaisa sini খেলা তাও সাথে 45 মিনিট চলি গো 25 মিনিট মাথায় সেটা বল ঠান্ডা hai খেলা সঙ্গে রিভিউ সেন্টার চেন্নাই নাই গনা 7 নম্বর জার্সি লাগা নাইট অফ লাইট ওয়ে জোনি ফেভার মতো বল নাইট অফ লাইট মনে দিয়া hai 7 নম্বর জার্সি দিয়ে লাইট বল পাস শিখাইয়া 7 nomor yang biru depan meninggal hai 9 nomor jersey ke pasti ke dalam salka buai sar biru depan yang dia gol ai gol kai mau gol out matra se 25 menit di mathai kaisa gol tahu saudara utsaह holai dong hai sanda bol sonikan bus pasal joma dia go 8 nomor jersey sunai hai out man phika out through kainai waisu lekin nai tho dino final match sini referee ko kam gare referee khai domo sini linesman tomo lekin nai tho play boro khelano silsaima sinogo live bochori domo hai sandal ke lokre nai kana bol so সম্ভাবনা দুর্দান্ত গোল সেই সময় জমাতা দুটি টিমে খেলা নিয়ে রেজাল্ট পাবো 1-1 খেলা চলে বেলা কিন্তু দুর্দান্ত তিনজনই খেলা সেখানে খায়নো দক্ষিণ সাইড বাজি বুদ্ধি দङ গমি টিমनि অডিয়েন্सरो जोंहाबो बुंनो दङ बेलाय কিন্তু सुन्दर आयं दक्षिण गुबुन टिमनि दर्शक आयं साइड लेकिन नायथ'दों Score 1-1 Community 1 West Zone 1 Belakang Sanda Belakang Naito Belakang Abdulman Hai West Zone 1 Ramsi Sunai Sai Din Afrika খেলা রেজাল্ট 1-1
Kalau kita Wales versus Bhuti Jun, sekarang kita mau sorry, sini cara live naik ke mana, sini live kali tu mau, hai bol so kita Wales ni kau, ya bol, kamu naik ke mana, bol विजय करो लेकिन भूटान को प्रथम तीनटा गोल बो सेट किया भूटान को रोमानी बाबू होय तो आरो जाका होय तो देशमा सब गोल में कहां सुनाबो लेकिन गोल ना सेकंड हाफ खास sampai kan sini खेला segundo maka Komodi 1 West 1 score have a long life. Now may I request our Maharaj and our Sir Baisun to say something to the crowd. We understand that you, like many of us, you are like son of the soil, Hani Pusa, Dharti Putra, the culture, the identity. Belai no hum. Now may I request our chief guest to deliver something to the crowd. नमस्कार माननीय महाराजा खुलुमखा माननीय महाराजा जी माननीय ऑनरेबल सीएम पूर्णो जामिया जी माननीय मंत्री काउंसिलर्स एंड डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट आज जो मेरे साथ स्टेज में हैं, आप सब लोग आज ये मैं पहले त्रिपुरा फुटबॉल लीग कमेटी ऑर्गेनाइजर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आज मुझे यहाँ इतना अच्छा आपका फाइनल और आप लोग के सामने मुझे मौका दिया आने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और महाराजा जी ने जो कहा कि मैं सिक्किम का हूँ, और जब मैं सिक्किम का बात करता हूँ तो काफी त्रिपुरा के साथ हम लोग का इतिहास और हम लोग का कल्चर बहुत मिलता जुलता है। त्रिपुरा भी पहले एक होने के नाते हमको काफी लगता है कि जो इधर त्रिपुरा आप लोग का एडीसी एरिया, हम लोग का कल्चर वाइज, हम लोग का खाना, कल्चर, सोच, विचार बहुत एक ही तरफ का है, मुझे पूरा उम्मीद है। और हम लोग भी इंडिजिनियस हैं आप लोग की तरह, तो हम लोग, मुझे लगता है कि हम जो इंडिजिनियस लोग रहता है वो काफी ईमानदार, एक सच्चा और सिंसियर आदमी होता है। लेकिन खेल कूद में इंडिजिनियस का खून में एक खेल कूद रहता है, इसलिए आप जब भी देखते हैं भारत के लिए काफी इंडिजिनियस आपका डिफरेंट बात है। इंडिया स्पेशली नॉर्थ ईस्ट से भारत के लिए स्पोर्ट्स में बहुत बड़ा नाम करके ओलंपिक गोल्ड मेडल तक लेके आया हुआ है। इंडिजिनियस पर एक बड़ा खून है ही है आप स्पोर्ट्स पर्सन का, और एक साथ हम लोग बहुत ईमानदार और सच्चा आदमी इंसान भी है इंडिजिनियस पीपल। तो मैं आज महाराजा ने जो बोला कि मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है एंटी ड्रग्स और फिटनेस का, मैं एक दुख लगता हूं कि जब त्रिपुरा में आता हूं मुझे लगता है कि बहुत पोटेंशियल है स्पोर्ट्स में। डेफिनेटली इधर का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स पर्सन दीपा कर्मकर था, लेकिन दुख लगता है कि क्यों त्रिपुरा से के लिए और महाराजा जी और उनका कैबिनेट मंत्री लोगों को मैं प्रॉमिस करता हूं कि हम त्रिपुरा से फ्यूचर 5 साल के भीतर में
2-3 बॉलर इंडिया के लिए खेलने जरूर बनाएंगे हम लोग। और त्रिपुरा का जो सुनाई दे रहा था, काफी मैं आप लोग को प्रार्थना करता हूं, आप लोग को रिक्वेस्ट करता हूं कि खराब रास्ता भी ये सबसे दूर रहते हैं। जब उन्होंने जब बात करते हैं टेलीविजन में हो, डिस्कशन में हो या नेशनल मीडिया में रखता है, तो महाराजा एक पूरा नॉर्थ ईस्ट के लिए लड़ता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए उनको जितने बार हमने देखा है, उन सब कभी भी रहा है सिर्फ नहीं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के लिए हमारा सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा लीडर है। और उनका लीडरशिप सिर्फ त्रिपुरा को नहीं, नॉर्थ ईस्ट को गाइड करना चाहिए। स्पेशली इंडिजिनियस पीपल हम लोग जो है, उनको देखभाल करके उनका गाइडेंस का बहुत बहुत जरूरी है। तो मैं आशा रखता हूँ फ्यूचर में जो कर रहे हैं महाराजा जी, उनके साथ लोग डीसी में है, सब लोग मिलकर आप लोग का काम अच्छा करें। आपका जो इंडिजिनियस पीपल का भलाई करे, साथ साथ यहाँ से शुरुआत होके हमको लगता है कि एंटायर नॉर्थ ईस्ट में उनका सहयोग, सपोर्ट और एडवाइस का जरूरत है। सो थैंक यू वंस अगेन। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि फुटबॉल को आप लोग आज सीनियर लेवल में लीग किया है, फ्यूचर में विमेंस का भी करना है और स्पेशली बच्चे लोग का टूर्नामेंट करना बहुत जरूरी है, ताकि हम लोग बच्चे लोग को भी एडीसी एरिया हो, जो इंडिजिनियस एरिया का बच्चा लोग जो स्पोर्ट्स में काफी है, उन लोग को बचपन से हम लोग ट्रेन करके एक दो प्लेयर इंडिया के लिए, भारत के खेलने के लिए निकालेंगे। थैंक यू। Thank you, sir, for your inspiration, and we hope that you'll keep on coming to Tripura. Thank you. Sini juara dongka, sentabuk juara angkai kela segi mangka. Juara angkai kela sengsengai tai juara green bagai, nama juara rezerve. Dia masanai rongna. Kela sangine yang ni wajah saklai jakan. Kela pai norok khai mana itu, kisah juara keset salbu tangi tomane bagai. Hai koi mu, nom masarna ni bagai hai koi jauh ka. Kaisa masamu. Masanai kisi sa norok weight category players ro kisi sa jorane bisinga masai phunai borok to waisa pana nuya culture culture apne bagai players ro goyo norok kisa sai nomi tongrani tabo masanai Tripura Tribal Folk Music College cultural dance will be performed by the students of Tripura Tribal Folk Music College Kumulung, our indigenous culture, in respect of our chief guest. Thank you. Sini.
This is a mixed modern dance by the students of Tripura Tribal Folk Music College. Tolong. Ini kalau saya patrol lainnya, tolong apa sangat dipakai. Chúng tôi patrol lainnya. Kemudian untuk mana yang patrol lainnya dipakai. Gallery ayam salkang Dubai, salkang Dubai. Ya kamera, audience untuk pejawat, kemudian patrol lainnya dipakai. Belai dan kami masai teman sengkono sahabat sedua ini dapat kemana di sini ayam jodoh seng ayam kabung bersama ini belai dan kami masai teman Belai dan saya patrol ini bung dipakai. Thank you, Folk Music College. Beautiful. Now, sini second half kala resume na. Now second half game will resume again. Till now score 1-1. Kumudi 1, West 1. This is a Tripura Football League 2021 under 19. The red jersey
is West June and light green jersey belongs to Gumuti June. Tabok senai manai hai salthar rego tabok kaham ka khela jomenai jotono ya pakrobedi hambai. Sebelum naik tabuk second half, tabuk nu sengir zakai. Audience semua tim dengan apa kondisi juga. Audience tuh aku sendiri. Doksok rongno koijawa yang tongai rongno, yang Japaida roti se yang katarong korpe jangai. মাত্র তিনি খেলা চেঙ্গেরে জায়গা সেকেন্ড হাফ খেলা রেজাল্ট 1-1 ইয়াং তাবুক উত্তর বুবাই ওয়েস্ট জোন দক্ষিণ বুবাই গুমতি জোন সিনি লাইন খুব সম্ভবত কমই থাকছে নাই হাইনব যতটুকু মানসাক মুদ্রি রেজাক নাই প্লাঙ্গা ওয়েস্ট জোন হাইনা হাইন বড় রেখা খেলার রেজাল্ট তাও সুন্দরবন রুখা 1-1 ওয়েস্ট জোন 1 গুমতি জোন 1 বল পাসিং খাই রেখা ফাউল খাইটা ওয়েস্ট জোন প্লেয়ার ফাউল নাই গুমতি জোন অমর জমাতিয়া 5 নাম্বার buka bui roga kucukrai ai yang borok kare borok pasi kare roga bol tahu ko bumoti dia ko tong 9 number Darsi Manka bumoti ni dia dia ko bol ko khani jomatia yang ko dia yang borok ni bagre al bol hai dese bui roga out Manka bumoti boloni dol Darsi number 3 bol chu khainai বল ছুটাইয়া অমিত জমাতিয়া আইনা হাই 7 নাম্বার জার্সি দিয়া কো বল পাই তো তাও বল তো বক্স বিশনো বল ওনার সবগুলো তো নাইরা বল না শুনো হ্যাঁ বল আদির খেলকে হেড বল এই মাত্র বল ওনার সম্ভাবনা তো মানে 1 মিনিট নি মাথায় দিয়া বল দিয়া আউট Tinukar result tausar jora 1-1 prakaran manai. Logi toma ball hacker hoga. Haina hai. Gumatinya ko ball sorry ka ball ko sumer hoga. Sebelum itu naik dorsal kete bukre. Ball kalang ke ball number. Ball signal dunia. Kasi খেলা তাও 1-1 পঞ্চাশ সময়ে বল কিছু না হাতে বিয়া হলো না ওই জুলিয়া বা কোন জার্সি বিনিয়া কোন বল রহকা বিয়া হাই না হাই বল মান বিয়া কোন ওই জুলি প্লেয়ার বল রহকা বল না সময় না কিছু বিয়া বল কি মানে তো শানদার বল হচ্ছে কাউরা বিজয় বল लेकिन गोलकीपर का हाथ गुमती जोनी बॉल को सुपर हल्का सेंटर पार किए हाय हाय yang sobat ke gumoती जोनी aku bol lalu चांस को हो yang mau ke dia kuno player green bagi awak out thagang out through kaine gumoती team senoi dongaya dongkhin bobai gumoती team orange sosile musaraja लेकिन दुर्दांत खेलानी तो दोनों टीम दोनों पक्ष लड़ाई समान लड़ाई चली है बॉल माफिका या बॉल
Akhirnya 14 nomor jersey ball passing kaya hai gumut West Zone ya ko ball lagi nomor jersey ko passing karo hone dia taruh ball akhir kita di nomor jersey out West Zone out through khainai hai ball mang kha West Zone ball passing ke yang hoga out thangka dia bos suja bagai ka hoito jal lori man ko ball ini man ko dia Colombia senugi tama belaikan samtar khala chori tama yang player selain ini সম্ভব lebisi 12 number jersey West Nino bishop nani nai tama yang orang hai ball mangka ball tahu toko yang out thaka left selain nai tama ball West Zone yang man khata isa hai West Zone yang tama itu ball kritika hai passing ke tangka sam rakel sama dia ball kami tahu bina ball ko pia ba foul semua tahu foul kaya West Zone player left hand sebenarnya seperti itu. left hand sana itu mau yang dia referee yang pas nomor kaya baru nomor tanai yang signal itu yang মাত্র তাউন 5 নাম্বার West Zone ব অঙ্কনাই 12 নাম্বার তালকারে থিকি নাই 5 নাম্বার রবীন্দ্র দেববর্মা বড় ইসাইতি ফিগার 12 নাম্বার গরম দেববর্মা বড় তাবক রহকা 12 নাম্বার জার্সি নাই সেনুগি দম দর্শক বেলেখানে এনজয় থাই দম দকি কোবাই মোসালাই খামতি লাইয়ে খামতাম লাইয়ে সাবো পাইনো তাকু সাইনিয়াকো hai bolong debo mataka West Zone ni player laika pas nama no kisah di bina bol thaka sudah bolong ni ya teman tu ya oh thaka bol ka nama jersey ko chulo 11 number jersey Rakel Somatia 11 number jersey Puspo Sadam Jomadia captain Puspo Sadam Jomadia Gumati team captain ya দুইজন উন্নয়ন নিমিত ভাবলেন মেডিকেল টিম থাকি নহ লেখেন সান্দা লেখেন নাই হতো এই মাত্র সুন্দর একটা দেখেছে বল সম্মুখা লেখেন সান্দা 10 মিনিট মাথায় খুব সম্ভবত সংখ্যায় দুইজন প্লেয়ার Gumati Mundir kami nomor sini medical team সবাই জাগাবো গম এগুলো সব কাগজ ছেড়ে যাবো স্ট্রেসার নামছে নাই স্ট্রেসার প্ল্যানিং প্লেয়ার ব্রেক মুন্ডের থানা খুব সম্ভবত Black Mountain may have Gumati team. Was it now last it was nobody on the Hawa? Stasa Krami Hanga, Bonotari Bagay. Black and I thought Kalatori Gama. Stasa Hanga, like Rosa Black Mountain Khan. Sunubi Manka. In the final match. Tetap kesam ABC tiga ini domo, cari domo. Senuka, gol mereka apa? Gol, doi ek, Gumati doi, West ek. Belakangnya naik foto. 11 number, Gumati tim ni Puspo Sadam Jomadia captain, gol baik tangga gol ini kita. Hai ball
खेला सेक्टिव का बॉल पासिंग खाएगा ताकि बॉल में फेंका तो को dia player खरब नहीं उन्हें नहीं खाता ताकि भाग किसी भी खाता रहा बुमोदी ने हाय कॉर्नर से तो साल का बुरे ताका नहीं करना तामो dia हाय ऑफसाइड ताका ऑफसाइड में खाता है खरब player बुमोदी टीम ने उन्हें तो दिखाओ yellow card lukha referee yellow card signal lukha foul mangkha score 2-1 Bumoti 2 West Zone 1 খেলা বেকনা সামরা চলমান নাইথত সিনে দর্শক কো বেকনা নাইথক কাই নাইলে তম দিন কুমলং স্টেডিয়াম টি20 जुगालिजा और टूर्नामेंट बिदिनो फाइनल साल जोंबो दङ गक्ति गबाय खाय मोसानाय दङ दिनै दर्शकरा गुबुन टीम दर्शकरा भोटार अबसागरा 2-1 गुबुन टीम वेस्ट एक आइना हाय बल वेस्ट लियागो सबाइका 5 नम्बर जार्सी सुनाय गुबुन टीम बल अमर जमाते बल भी रहका आइना हाय तो जार्सी सुनाय बल रहका कोई वेस्ट जुनिया dari यागो दङ बल पासिंग खायका नायको पासिंग खायका बल पासिंग खायका 3 नम्बर जार्सी आइना पासिंग रहका नायको ना तामो या हैंडबॉल रेफरी हैंडबॉल Mangka handball Mangka Bumutini Lerok Bumiti Gui West End Gui Rohaka Ucuk play ball Tagok West Zuni Yagono Toko ball passing ke Rohaka naik ke dia ball sama ball para Bumita Bidoy Koloj Helai Snap hai ko diri oke kai time ke pas ke masa nama dia goalkeeper 22 नंबर जर्सी देखना कहां बॉल रोमी दोबो हाय बॉल तो भैया मन आइलो ना बॉल dia out ke रहका out Mangka West Zone Mangka हाय shoot ke रहका Juga orang naik kena gol tanggung dia kembali menaruh gol semua bisa ya sang nama Jasi tonight gol passing dari Roka gol ini malik dia लेकिन नाइट होता गॉल में निशान शर्मा ने हाय गॉल शूट खाई Bumoti ball shoot kaika 3 number jersey chogdo chumnaino rohri kai 11 number taiko lai hat kedi hoka dia yang ke bokri kha aina hai ball man bika wezun ball shot bika naigana tamto yang taku ball ke bokri ko kha ball bokri ko kha pya aina hai out thanga out thanga wezun shoot kai nai shoot kai kha hai out tiga shoot kai bine Bumoti wezun di kubai ball abui tongka senoi mano shoot Bumoti hai ball ko Bumoti nya ko pia west dia ko abui ball sobe ke jasi sonai hai ko tanu ball pasi kai ta nai na pia abono 2 number jasi Sunai Bumoti ni ball Foul kena referee foul Mangka foul Mangka Wezon Bunai
लेकिन शानदार खेला चली तो मत आपको खेला नहीं पड़ा तो 2-1 वेस्ट एंड गोमती गोल buka bol naik ke taman bisa tampil ke kita hai bol yang sampai ke yaman bangkol bol yang box kan awak hai west ni aku tunggu bol west ni aku tunggu bol aku tunggu sandar bol naik ke taman ya kalau tu bol ya bol nak semua orang kira bol clear ke bol hai bol out dia kau aku tunggu west ni ada west control गोमती कोच नि समिरन त्रिपुरा सुबुत बाबु भाई मालायदि कोच भाई आयां मार नि बिसिङो आइ बल सकेका आयां बल मानि समना बिसिङ आइ ना बल मानि समना समाने पुरा काजरि फेका अब मतान कोर्ट में कैसा गोमती ने great chance Manmade yang bisa kita semai Jumatia baru dasi tunai Gumoti ini ya kita kisah tahu gol kita kuno utang tu kalau kadri kita gol kita bawa Sinawa sorry live curi rumah Sorosuri live curi rumah Aina hai mantha Mani madasi kita Gumoti ini super Utang tu hani nama dia kau referee utang tu referee kaya utang tu kala polisi kaya polisi referee hani Jumatia Mani madasi Simon madasi Senuka borok kau mangka Gumoti Bunai 7 nomor jersey Bunai bui rohaka pia au Omi Jomate bui rohaka Gumoti nai pia au Aina gol to tharo yang isu gol to tharo yang so kaya pia Gumoti na jago gol to সবাই কাই কোন আর সালকা বুলাই yang দর্শক দক্ষিণ গ্যালারি গাই আমার সংখ্যা লেখনি হাই হাই কে কিছু দিটা গোল হাই বানার জাতি হাই 10 মামনা হাই হতা হাই ওয়েস্ট রুরাল বল কমপিয়া হাই হাই আপন রিসিভ খাইকা বল রহবিতা মুসুদ ya bono clear ke hoga Raka Jumatia baru nomor 8 itu Smai main nomor 4 ke keren bola nanti semua divisi naik ke putih ya abono clear ke hoga yang out ke hoga West Jumi clear lekin sandar kara zomi tomo naik ke hoga Sampai cuma kuno, obor keren naik hoki खेला चली cuma tahu second half senior Santiago Simani komuni khairu ni kamu 7 number jersey kle kayak ball yang hoga 3 number jersey hai sandor hoki ka Gumoti niti manti karo Gumoti niti dia dek Hey, orang mana yang orang Malia, ini orang foto kok, sundo. Selain naik kok, khusus satu Jumatia, Captain, main nomor 10, kau dengan semua isi kau. Dapati tangkap kau mangka Wezu. Score Gumoti 2 West F Abu Sakura 2 ago choli toma Gumoti versus West 2 Abu kau punai
Kau konai jago, buka, naik ke gol kisah gol di hokat dia gol lagi naik na, sampai mana teman? Lihat gol. Chance সময় কাছে চান্স মান কবে জু কি আবার সম্পর্কে ভাই মালিয়া যে গোলকিপার কিসা উন্ডে খানা রেফারি মেডিকেল টিম ন দুই কুসমত বিহিতনা এলাকায় দুটান বিজয় কলাই গোলকিপার এখানে নাইট তো বল রক্ষা দিনে অনেক বল সেভ খাইয়া ini result 2-1 Bumoti 2 তাই ওয়েস্ট জোন 1 আবু ইয়াগুলো খেলা পাইনি ইয়াগুলো সিন ট্রফি রোজনায় প্রাইজ সেরেমনি দম আর যে তিনি চ্যাম্পিয়ন বড় 3 লাখ টাকা প্রাইজ মানি মাননাই আবু ইয়াগুলো চ্যাম্পিয়ন ট্রফি দম আবু ইয়াগুলো যারা রানার্স আপ নাই বড় 1.5 লাখ টাকা মানাই তাই থার্ড পজিশন কাই 75,000 bol bui hoka nai thok lai kusuk lai sakaro bol hai na hai yang we zuni we abu ki tono ayan ke bo grei bumuti zuni hai na hai bol pas ke hoka back ke hoka bol ulta ke guna nai kambi yang ma hai na hai we ni ago bol lai kita agar nama jangan ni ago bol naru busaka bol pasi kaya dia ma we zuni player grei bol tahu dong kau naik na bukti oh out ke kan bol bui tu hari out kan sini mak ni jora pile ni tu kan belai kan dudang tu kita pile tu kan 2-1 bol shoot kaya well shoot ai yang ni ya bol shoot ya bol kan dia bol miss hai kita dudang tu kira ini kira sejauh tu naik top lagi enjoy lagi ball bui roka taro lagi na hai ke back lagi wes dunia ko ball kemana ball suai ya dia umur ini player dia kena ball besi suai ni ball mati ka 3 nomor jersey sunai hai passing karo ke back passing rohati ka ai no to kon ala thangka ball au ko ball tongko kya referee direct kick naik agak bahaya to buka bol naik top naik box penalty box laga dia tahu gol tu tharo oh naik top bol tu naik na bahaya tahu gol tu lagi tu bol ai na hai gumot ini ten dia bol layan bol boi rohka sal thang bubai au sukai ka 6 number jersey ai na hai gumot ini wes dunia ko bol sukai ka bol passing ka utar penalty box isi sukai ka penalty box second gol tu bukan tu naik top আর বল না মিশিকা এলাকা নাই তো বিজয় কলয় এলাকা বল ini সেভ খাই যাব গুমতি জুনি আউসুদরা ফলাফল গুমতি 2 ওয়েস্ট 1 দুর্গপক্ষ এলাকা নাই তো ঠিকাদিনি আন্ডার 19 অবযত্ন অফ দেয়ার সিনানগর কেউ কাহাবে নাই উলো outside the খেলানি রেজাল্ট গুমতি 2 ওয়েস্ট 1 বল হেড করে হনা হাই গুমতি আন্দার বল কম
bol solid ke bipokh West Zone yago bol to kai nomor jersey tam khai nagrana bol passing kai tam khai keri khai tam nai thok lai nagrana bukti khai rozo ni de bol ma 11 nomor jersey tunai West ni lekin sandal dia out bol ko control narmalian out ta kam tu khai nai Gumoti zone out tu khai ya nai thok lai hai ball Gumoti dia go tongkol tu khai mang dia Dui nomor jersey West ni Munden Khan dui nomor jersey Baithang Dagoma Munden Tongo medical team kono aro thangai thikai rekha ami thaka ball sukai 8 number haina hai West Zone ya ball tongo ball keri ke how mangka West Zone directly खूब संभव Sini খেলা নে রেজাল্ট 2-1 Gumoti 2 West 1 7 নম্বর জার্সি বল গুনাই ডাইরেক্ট কিক বিরুদ্ধে বলমা West Zone ডাইরেক্ট কিক দেখাবো নাগের অর্ডার বল নাম সরবরাহ করা বল দিয়া নাগেরা আউট Anda kaisa ball save kaiga ball save kaiga Vijay koloi ini akan ball kisai loi kai corner mandika aina hai corner mandika naik ke bahaya naik ke save kaiga aina hai ball back kari hoka dutang to Vijay koloi Gumoti team ne mai ba ball kisai loi ka awaz se ball Aina hai mandika Gumoti team ne to naik ke kaiga Langkong ha goalkeeper ball sangkar bui horka Auso dora sini khani result 2-1 Gumoti 2 West Zone 1 lekin aiko mandika Gumoti ball passing ke roh naikma ball yang tekre naikna bahir diaba defender ball nalari kitika ball tongko satna mani yago West Zone yago bir debo mani yago pia aro keu terus aina agar nama maka player korsa unde dito ha Gumoti Zone player korsa unde dito ha time Auso dora karena bola 2-1 nomor Susatan Jomatian hijau kita jadi untuk Yagung Lukman kana kapten ini bola kasih bola nomor ini Sasan Anglia ini kakak খেলা ফাইনালি খুব পিছিয়ে গেলাম অবকাই দেখাই যোগ দর্শক প্রাইজ জানাই বল মানকা হাইনা হাই Gumoti yago bal number kami nomor dia gol bol haina hai lalu haina hai mandika Gumoti yago lekin naik gol namo ya gol dia gol Warga nanti tangga, kita sudah tangga gol penonton. Kalau di bola box saya mau nonton 2-1 Gumoti 2 West Zone 1. Hello. Kalau sandal suri tu naik langkah kiri kainai West Zone hai mana foul kai kita Gumoti team West Zone mampinai foul main. Nomor ke berapa? Buka yang bol rohka yang geri karuang
Manpika Kau Komoditi Kau Kaijika Referee tangkap ini খেলার ফলাফল 2-1 Komoditi 2 West End bukan Longki bahwa ayo kita tahu semua teman ayo enjoy payment for Kerala. Asset night for sitting ADC BBC pero night of my Select the good number. Seven years of Buju. Simi Matu Sanaka. Select the good number by Silver Kerala night of Kerala. Our high class is common over. Another is over. Like I thought, what is the coming like a higher? Now we'll have a prize ceremony. This prize ceremony the champion trophy will be given by our chief guest, Baisung Bhutia. First runner-up trophy will be given by our Bubagra. Second runners-up will be given by our Honorable CEM Purnachandra Jamatia. Cash prize will be given by our Honorable EM Sports for champion, and for runners-up, this will be given by our Deputy CEM. And third prize, cash money will be given by our Honorable EM PWD. Then man of the series will be given by our Honorable EM Health. Man of the match will be given by our Honorable EM LRS. And other trophy will be man of the series will be given by our Honorable EM Fisheries.